na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini ang mga ubos galagad sa kanginan. Ni Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Kanyeda Bunhok. Morning na Cebu! Og karon na neto mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, ama-ama milugos sa 14 anyos nga babaeng anak sa iyang kaipon nadakpan sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu. Morning na Cebu! 15 anyos nga batanong lalaki na palgang wanay kinabuhi og naligo siya kaugalingong dugo sud siyang kwarto sa barangay Marigondon syudad sa Lapu-Lapu. Biktima gingong nagpusil sa iyang kaugalingon. Morning na Cebu! Partial operation sa BRT project gikatakdang sugdan sa buwan sa Setyembre. Morning na Cebu! O sa kauluan, Presidente Bongbong Marcos na ibalik na din sa nasod, epekto sa bagyo ug pagpangandam sa zona, may una niyang tutukan. Morning na Cebu! Ini. PNP Chief General Nicolas Torre anda makigsinukmagay kang Davao City Mayor o Acting Mayor Basti Duterte. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumpletong detalye sa mga balita human lamang sa pipilag ka mga pahinomdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio! Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:41, nasikop sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu ang gireklamong 42 anyos nga construction worker nga gikatahong nilugos sa 14 anyos nga babay nga anak sa iyang kaipon sa Agsingil, Angasil sa barangay Mactan pasado alas 11 gabi niadtong Lunes. Ang 14 anyos nga biktima uban ang iyang igsuon idangop sa Police Station 2 pasado alas 9 gabi niadtong Lunes aron ireklamo ang iyang stepfather human siya hilabti kaduha ka higayon sa mong adlaw. Unang higayon na hitabo pasado alas 4 sa hapon samtang siya natug ug nasundan pagka alas 6:20 sa gabi. Tungod niini ni pahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug malampuso nilang nasikop ang suspect sulod sa panimalay niini. Iangkon hinuon ni alias Ramil nga iyang ginahilabtan ang iyang stepdaughter apan sigon pa niini nga nagkasinabot sila sa biktima. Dugang pa niya nga ikaupat ka higayon na kini niyang nabuhat ngadto sa anak sa iyang live-in partner. Diin ang unang higayon na hitabo pa ni adtong tuig 2023. Samtang ang 50 anyos nga inahan nga usasab ka construction worker ni Butyag nga dili siya makatuo sa panghitabo tungod kay 5 ka buwan pa ang biktima sa dihang nagpuyo sila sa suspect. Itahod kini sa iyang 8 ka mga anak, isip amahan ilabi na gyud ang maong 14 anyos nga iyang kinamanghuran. Dugang pa niya nga wa usab siya nagduda sa nilihukan sa iyang kaipon. Kagahapon sa buntag ni pasaka na og kaso ang pamilya sa biktima ngadto sa City Prosecutor's Office. Morning na Cebu! Wanay kinabuhi og naligo na siyang kaugalingong dugo sa diyang napalgan og sa 15 anyos nga lalaki sud silang panimay sa Marigondon proper, barangay Marigondon, Lapu-Lapu City alas 5:30 kagahapon sa buntag. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, gituwang nagkutlo siyang kinabuhi ang biktima nga usa ka tinun-an sa grade 10 tungod sa nakit-an ng kalibre 45 nga pistola tupad sa patayng lawas ug aduna kini samad pinusilan dapit siyang tuo nga tampihak. Ibutyag si Lieutenant Colonel Torres nga ang maong armas gipalag-iya sa amahan sa biktima nga usa ka aktibong pulis sa LCPO. Personal kining armas sa maong pulis ug aduna kining lisensya o kumpleto sa dokumento.
Gibutang kini sa usa ka locker ug ikandaduhan apan base sa investigasyon sa kapulisan, gilungkab kini sa 15 anyos aron iya kini makuha. Dugang pa ni Torres nga sa wa pa ang maong insidente, nakasab-an sa amahan ang maong 15 anyos tungod kay dugay kining nauli. Naa sa iya katong suicide note sa iyang uyab, sa iyang para sa iyang papa, sa iyang pamilya na as of now is makakuanta na why foul playing in ito yun kuan gito sa bata. Iya gitong kagustuhan ng ito. Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa LCPO, samtang laki posab nga giimbestigahan ang amahan sa maong 15 anyos kung wa ba kini tulubagon sa nitabo sa iyang anak. Morning na Cebu! Alas 5:44 gikatakda nga sugda na karong Setyembre ang pilot testing og partial operation sa Bus Rapid Transit o kon BRT project human nga 95% na nga nahuman ang phase 1 sa maong nga proyekto. Kini may gitugan ni Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dizon kinsa nibisita sa Sugbo aron sa paghimo og inspeksyon sa proyekto kagahapon adlaw. Nasayran nga ang labhay biling nga 5% sa mga proyekto mao ang pagtukod na lang og bus station atubangan sa Capitol Building. Kay numduman nga una nang gipatangtang at ang tukuron unta nga bus station atubangan sa Kapitolyo ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia tungod kay nakababag kini sa view sa Kapitolyo. Inoon gitun-an pa nila ang himuon nga disenyo sa bus station. We will wait for the final decision po. No, we have given some recommendations and options, but again, we will always adhere to the wishes of the people of Cebu. No, and the officials of Cebu. No, sa amin po, we are ready to go whatever the decision of the province and the city will be. Ang tipik sa pamahayag ni DOTR Secretary Vince Dizon, nasayran nga ang phase 1 sa BRT project nagsugod sa Cebu sa South Bus Terminal paingon sa Cebu Provincial Capitol. 20 ka mga bus ang magdagan sa partial operation niini. Meron na po, no, yung existing provider dun sa rotang ito, no, yung C-Bus, they will be providing the buses and they will be essentially running this system initially, in the meantime while we are doing this test run. Ang dugang pamahayag ni DOTR Secretary Vince Dizon, nasayran nga 13 na katuig ang nagkalabay sa dihang unang giproponer ang maong proyekto diin gilauman nga makatabang kini sa pagpaluag sa dagan sa trapiko sa syudad sa Sugbo. Morning na Cebu! Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 41 anyos nga babay human kini gidunggab sa iya 47 anyos nga bana diya sa Sitio Manga, Barangay Bahay, lungsod sa Cebu nga pasado alas 6 sa buntag kagahapon. Ang biktima o ang suspect pulos residente sa naasoy nga dapit. Base sa investigasyon sa Cebu nga Municipal Police Station, gibutyag sa 17 anyos nga anak nga lalaki sa biktima nga ang iyahang inahan samtang naa sa kwarto nag-ilis aron mo trabaho, kalit nga nikuha og kutsilyo o iyang amahan o gidunggab ang biktima sa tiyan niini. Human matud pa gidunggab sa suspect ang biktima, gingong nidagan sab kini gawas sa ilang panimay o gidunggab sab sa suspect iyang kaugalingon sa tiyan kaduha kay gayon. Ang biktima og suspect gida sa Diparini Community Hospital apan ang asawa gidektarar nga dead on arrival sa nag-atiman nga doktor samtang ang suspect gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sigon ni Police Major Nino Lawrence Ibo, hepe sa Cebu nga Municipal Police Station, kabase sa gisulti sa anak sa biktima og suspect nga dugay na nga nagduda ang suspect sa iyang asawa nga dunay kachat-chat nga lalaki. Gibutyag sa anak ngadto sa otoridad nga di tinuod ang pagduda sa suspetsado. Sa pangutana kung nagbisyo ba ang suspect, sigon ni Major Ibo nga wala na apil silang gimonitor ang suspect. Sa pagkaron, naka-hospital arrest ang suspect ug pasakaan kini og kasong parricide. Samtang ang kutsilyo nga gigamit sa pagdunggab patay sa biktima na recover sab sa kapulisan. Morning na Cebu! Alas 5:47 nidagob sa Malabuyok Police Station ang tag-iya sa usa ka convenience store sa Barangay Poblasyon 1, lungsod sa Malabuyok, human na biktima kini sa unom ka mga kawatan niadtong Martes sa gabi. Una niini ang biktima nga si Dwight Kuan Kin Tixon, 54 anyos, nagpuyo sa nasoyng dapit niadto sa Malabuyok Police Station og ni-report nga 4 ka mga lalaki ug 2 ka mga babae ang misulod sa tindahan ug napakaron ingnon nga mga customer apan nanguha sa iyang mga baligya. Gihinay-hinay nila og kuha ang 3 ka karton sa sigarilyo nga ang tanan ni balor kini og 240,000 ka pesos. Sigon pa ni Police Captain Henry Istoy, hepe sa Malabuyok Municipal Police Station, nga ang mga suspitsado ni sibat agi sa likod gabahin sa tindahan.
Gigukod pa sila sa tag-iya sa tindahan human nakabantay. Apan sa paggawas niini wala na dayon sila makita. Mimando na si Police Captain Istoy sa iyang mga tao nga mag-backtracking sa mga CCTV footages sa area nga posibleng makatabang sa ilahang investigasyon nila bina sa pag-ila sa mga sospitsado. Nasayran sab nga dunay nakaistoryas kapulisan nga giingong lahi o ginistoryahan ang mga sospek paong gitan-aw nila nga dili taga-Sugbo ang mga sospitsado. Isubay nila kung ang maong grupo konektado ba sa mga kawatan nga nadakpan sab sa kapulisan sa Mambaling Police Station 11 sa Cebu City Police Office. Morning na Cebu! Atong tak na mga kapuso alas 5:49 na. Super Radio Reports. Unang report gikan ni Super Guam Logroño. Super Guam, pasok. So para iwe dismayado ang ubang mga tao o sugarol nga samtang nagmasyada sila dito nagkagulian ginigumitan kay dunay kanhi pulis ang nagkalalis ni siya og aktibong pulis nga gingong hubog sakop ni sa Talisay City Police Station mga alas 4 Gis kagapon sa hapon dito ni sa may Bawo Cockpit Arena sa Barangay Bawo lungsod sa Sogod kining nagranggo og corporal ulitaw ni na destino sa Talisay City Police Station sa Cebu Provincial Office o residente diya sa may Ampungol lungsod sa Sogod niadto ni og buwangan o niya giingong hubog o nakainom ni siya nagkalalis sa usa ka retirado pulis wa masutay no sa tong investigasyon sa Sogod na police station kung unsa yoy hinungdan silang gilalisan hinungdan nga gialarma samtang nalingaw ta ditong masyada ang mga namustaay nagkagulian ginumano sa girespondihan sa mga pulis atol na sa pagresponde sa mga pulis inay mo patuo kining aktibong pulis kasakop sa Talisay Police Station nanumbag naman inoon ngadto sa may responding pulis hinungdan ga napusasan kini ga maog pulis samtang karong gitanggong diya sa Sugod na Police Station samtang giandam ang kasong direct assault and alarm and scandal. Ini si Guam Logroño sa GMA DYW Super Radio dapat to. Super Radio. Palyakar Transit sa Sibas gimanduan ni DOTR Secretary Dizon nga kinahanglang punan ang giandam nga 20 ka bus sa test run sa BRT karong September. Detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, paso! Department of Transportation Secretary Vince Dizon ni mando sa Palyakar Transit nga punan pa ang 20 ka mga buses sa Cebu Bus Rapid Transit nga mao'y maka-operate karong unang semana sa Setyembre nga kini matupaw sa test run kung pagsuway pagpadagan diha sa ruta sa Cebu Bus Rapid Transit Phase 1 nga gikan sa Provincial Capital o hangtod na sa South Bus Terminal vice versa. Minguno sab si Dizon nga iya sa gibaduan ang mismo ang kontraktor nga ipatiwas ang uban pa mga trabaho unon alang ini maong mga bus stations sa samang kalambuan patun-an sab kung ipalibre ba ang sakay ngadto sa katawhan. Samtang si Engineer Paul Nigel Villarite nga usa ka city planner miingon nga mas magin unta nga naguna ang kalsada ang ruta diha sa may Bulacau Pardo paingon sa may downtown Colon kay matupadaghan og mga pasahero ikumparar sa mga ginagano sa mga pasahero from Capitol paingon sa South Bus Terminal. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio DYWS dapat totoo. Mga luna nga iya sa syudad ang gamito sa syudad alang sa medium rise building. Super Alan Mahait, pasok. Mga luna agi paragiya sa Cebu City Government nga makita nga usa kini ka habitable area gusto ni Mayor Renzo Archibal nga i-develop kini aron usa kini sa mga tukuran unya og mga medium rise building dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ato nga nasairan nga ang lakang karon sa Archibal administration mao mismo ang pag-cope up sa backlog sa housing dinhi mismo sa Dakbayan din iyang tumog tuyo ang pagtukod og mga medium rise building nga may gamiton nga butangan niadto mga displaced personnel o mga tao nga apektado sa mga emergency sa mismo sa pagbaha sunog ug uban pa. Ato na sayran nga doon na ipipila ka mga area din sa Dakbayan nga ilang nag-identify ug usa na ni mismo sa may barangay Loriga San Miguel din doon na condominium nga natuko din panahon ni kanhi Mayor Edgardo Labella o gang naisgutan nga medium rise building o condominium mao sa bang ila karong himuon nga basyanan o himong ehemplo aron pagtukod og lain pang mga MRB building din mismo sa syudad. Ako sa Mahait sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito. Super Radio.
Mga opisyales sa MCWD, may kortesikol nila ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan o ni Congressman Jonard Ahong Chan. Detalye sa balita, pinagi ni Super John Kim Bote. Paso! Ibisita mga opisyales sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan o ni Congressman Jonard Ahong Chan. Atol sa maong courtesy call ni padayag si Congressman Jonard Ahong Chan nga kinahanglan nga dili makahatag og dugang kahasol sa publiko ang mga proyekto sa MCWD sama sa mga excavation ug uban pa labi na sa mga motorista. Gihimugatan sab ni Congressman Chan ang kaimportante sa proper coordination sa MCWD, sa DPWH ug sa City Engineering para madungan ang mga proyekto ug malikayan ang magbalik-balik ug bakbak or bungkag sa mga karsada. Si MCWD General Manager Edgar Donoso ni padayag sa ilahang kaandam sa pakigtambayayong sa Lapu-Lapu City Government para mapalambo pa ang serbisyo sa tubig diha sa Dakbayan. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio. DYWS dapat totoo. Super Radio. Alat Cebu! Super Radio. National News. Niabot na din sa Pilipinas kagabi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human sa state visit dito sa Estados Unidos. Sa pagkikinabi sa Presidente sa mga sakop sa media sa Washington, D.C. Suma sa Presidente nga nag-abot iya sa nasod, iyang tutukan gilayon ng mga nabiktima sa bagyo ug ang pagpangandam sa iyang State of the Nation Address konsona karong Hulyo 28. Suma sa Presidente, taliwas ng pagbiyahe sa Estados Unidos, wa maapektuhi ang iyang pagpangandam sa zona. Ana-ana sa 80% nga nahuman ang iyang speech o kasamtangan nilang kining gipaubos sa fine-tuning o doon na pa igong oras alang sa final revision ni ini. Morning na Cebu. Let's get ready to rumble! Kini, gidawat ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III ang hagit ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte nga sila magsinukmagay. Sumapa ni Torre nga imbis personalan pwede kining himuong charity boxing match diin magkabenepisyo ni ini ang mga tao nga naapektuhan sa pagkusok-usos, bagyo o pagbaha. Matod pa ni Torre nga mahimo nila kining himuong karong Domingo sa Araneta Coliseum ang 12 rounds nga charity boxing match. Isugyo to sab ni Torre nga himuong referee sa ilang boxing match si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. O naniini gihagi ni Duterte si Torre og sinukmagay atol sa iyahang podcast. Morning na Cebu. Alas 5:58 na mga kapuso. Super Radio. Weather News. Alang sa atong weather update, Sir Mark Gales, good morning. May bunta sa Gab, NMUE o sa mga sugintig paginaw, kinuligas update bahin sa kayunto sa panahon. Karong adlaw. As og rin ng alas 4 sa kadlawon, para nagamon ito sa duha ka bagyo and kini si bagyong Dante no as of 4 AM. Nahimutan ni diha sa may Ryukyu Islands sa may Japan and nagabilin sa usa ka tropical storm. And sa mga again, wala gyapon sa direct effect sa bisan asang bahin sa nasod. And hapit na nimo gawa sa Philippine Area of Responsibility, sibli unyang hapon o gabi. And sa laing bahin, kini si Bagyong Emong sa ganinang kadlawon, ni kusog ni ug usa ni ka severe tropical storm. As of 4 AM, ang iyahang sentro nimutang around 245 kilometers west sa may Baknotan, La Union. Kining maong bagyuha dunay maximum sustained wind na mabot sa 110 kilometers per hour do sa sentro and gustiness anaa sa around 135 kilometers per hour. Pero gini karon pa habagatan sa hadban sa gipasoso na 25 kilometers per hour and bali siyang latest track and intensity forecast kining maong bagyo posible siyang muliko pa duol diri sa may mainland Luzon. And adisiri siya mulan po, posibilidad sa may Ilocos region, mukusog ini into a typhoon. So, posibleng makabot na ng 120 kilometers per hour or mas usog pa ng hangin doon sa sentro sa musunod na 12 to 24 oras. Sabi doon na yung mga lugar nga kapasakaan o tawag sa wind signals. Doon na tayo signals number 1, 2, 3 diha sa may dakong bahin sa Luzon. So pinakataas no, diri sa may signal number 3, diri sa may Pangasinan o sa may portion sa La Union. And akong bahin sa Central o Northern Luzon, napasakaan ako ng signal number 2
and 1. Sa laing bahin, kining maong mga bagyo ha, wala ni sa direct effect diri sa may Central Visayas, pero kining habagat patayong ginahatak sa maong mga bagyo and patayon ning paulan, magdagdag pa pagpanagom diha sa may Western Visayas. Diri sa may Central o may Eastern Visayas, ekspekta medyo mura ka ang panahon karon in terms sa mga paguwan. And pero sa hangin, ando na tayo nakita paghapon nga moderate o kasarangan ng mga paghuros sa hangin. Di na ito katagatan, di na ito mag-expect o linaw nga dagat. Expect karon doon gyapon tay kasarangan na mga pagbalod sa tuwang kadagatan. At ang ito sunod na update sa mga bagyo karong alas 8 sa buntag o alas 11 sa buntag para sa latest update ani ni bagyong Emong o ni bagyong Dante. O diyon ako ito sa buhatan sa DOC Pagkasamagtan. Dito si Mark Gales maayong buntag o dagkasalan. Sir Mark, gamay lang Yes, sir. sir. Katong LPA nga naa pa sa gawa sa par na to, wa pa to'y way tsansa nga musod sa Pilipinas? Sa atong kita karon sir, lesser pa ang chance sir ang sulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility. So ang dagan niya sir is amihanan kasadpan. Most likely moduli siya dito sa may habagatang bahay sa Japan sir. Aha, sa to pa kining duha si Dante og si Imong nagjam-jam diri sa ato as Pilipinas lang day. Yes sir, sa karon sir no. Oo. Naani sila interaction sir itong gitawag nga Fujiwara effect. So sa karon ang Emong sa iyang latest na dagan palayo sa nasod pero mga within the next 12 to 24 hours mura ni siya muduol ni Dante sir. Morning siya makako sa pagpalan po niya sa Luzon sir. Aha, mo kusog pasod gyud sir, mag-usas lang duha. Yes, sir, kining mga bagyo sir no. Si kining Emo nagom ni sa katagatan si bini siya muhunat pa sir into a typhoon. So mo niya makapakos ay mapakusog sir karang dagat sir. So ang effect ka Dante sir iyara ning bitaron si kining Emong. So ato gitawag din sa Fujiwara effect sir kining pag-interact sa duha ka bagyo sir. Okay, kining duha ka bagyo sir, kanus ka nimo biya diri sa ato as Pilipinas? Kani usa sir si Dante within the next 12 to 24 hours makagawas din sa tuwang Philippine Area of Responsibility na nakita sa may habagatang bahay sa Japan. Kini si Emong may medyo duwe-duwe pa sir no. Ito nakita mga sa 20 size pa. And most likely mo tadlas kini diri sa sir area. So posible siyang mo dissipate before siya magawas sa Philippine Area of Responsibility or mo gawas siya as LPA sir. Okay, Sir Mark, daghang kay salamat sir nga gihatag nimong Sir, panahon. may buntag. Maayong buntag. Good morning! Morning na! Cebu! Daghang salamat Mark Gales gikan sa Pag-asa Magtaan, mausay nagtapos sa Tulumanon. Morning na Cebu. Shout out dai ni Lina Pedrera mga igala. Palihog kog pagbasa, shout out ko sa akong pag-umangkon si Sheila Pedrera. Guadario, iyang bana Dave Guadario sa ijang mga anak Zach ug Zaizay Guadario. Salamat kaayo ninyo. Mataigong panahon mga kapuso at ang sunod karon dayon ang ato ang sunod na tulumanon superhirit. Kita gihapon mag-uban ni ana sa pagisgot sa pipila ka mga isyu may labutang haring lungsod. Sa ngas kanaguan ri sa istasyon Superkit Matos Cortez atong station manager at Ginabakita program director Fats Anthony Inzo news director. Sa lawak balit sa transmitter side Super Alan Haka. Atong sparring partner Super Dondon Chip Villa Carlos Jr. Kini usabi niyo mga tigbalita. Kinigyapon Super Yowie Dennis. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Magpasalamat kaninyo. Dinhilang tulumanon. Morning na Cebu. O kami mo ingon. Adto na Minoy.